waaw njoko nonom fogolen internet ke na mbuda in iyon Fathiokh Production TV na caméra fe o pogno elaji sen no micro le ne elaytuna koy nuno internet ke na andone sayno émission fe ino na rek njom ñal a ino hadeti sa ancien couloir ke a top calel ke mosuke nda a pena qina hen anteno be laqino xan fayono yonna fa in injego dayo mak simna nun sayno ha andone commencer émission ke xaye koy i ngarna sate ciosan sate fa mak meke ref tam meke ref palmaré ngalu nda illa nga palmaré ngaru bo i ngarana ke andone ten ref me i tolorna la liyo fe xan illa no champion i taxna i ngar men nda i ngarna deti o heno ten ref Sekou Baba mbat makoy bat num to ngarno heno ten ref le grand champion fi andoy lam lam kam kamandun lam lam kam kama jerfe nda lam lam kam palmaré ke o ten ref an o ten ref champ alizé nda yit mek indi na tembe inu na arène fi andone o ten ref arène Elisabeth Diouf kon fogame xanu jeg plaisir yon fa ino ten ref le grand champion nda itam bo i mbiya dara i ngidim yaay ke ngidim pap ke ngidma Thior Production TV nda ngidma fogole andone ndeysaan den def à l'extérieur en def ancien gloire to o yengole fo ñalle ay mosandoxa ay mbuda ke no site internet fe Thior Production TV champu yakarame acci ñi andone ngidma subhanahu wa ta'ala ngar ko ne sate fe bo i mbiya dara d'abord ine mbaldam champu yonga jam som tamit gidma nuna paax parce que tamit keke refe caaxaan parce que mi tamit ke taxna bo lay refe caaxaan te ndafu ye wax dëgg we sak na kene a ñëw dana cosaan a ndef village ke fop wax dëgg neex yàlla et vraiment refe caaxaan to i mbaro ngeɗana den o wot d'abord et wax dëgg o wodola itam yoon na fa xeewal fa mayu kontaan nam trop ni keke nu mbiid na parce que ndigilo i maafrogange bo mbaas njom ndef ancien gloire et nu mbaro mbaaxo vérifier da in ɗeeti da in lamta in i njom ne i lamta in i njom ne paax ino tamit i njeetaay fa nuuna paax i njego dayo mak neke ando ndeysaan dina commencer to fokete wettina après te gidim na ke ando ten ref Thior Production TV nakara te garna nday tama gidim wi andone mama frende ambas kete donna taga te ndefe encore a jega dayo mak neke andone akarale e garna ndax koy wasna njoma fi taga tigi a jega kate wala amtina nda a jega kate tonto ona champu yakarame e garna sate of ndefna arène Elisabeth Diouf meke yakarame e yifaguma mi mayu nda bo i ngaran kaga champu inde bandongum na sate feyo o rimilum sate feyo nday tam avant champu am africain champu école do ndax no magole ndax champu dal kina do fa andone inan ay koy ha sadik na ho waaw fiyam primaire meke mi tamit semde dayum ye dayuma semde tamit ref fi mbapat njom neke Sekou Baba lay tomaten atrap foy ke dessiné na weni ma fré meke ne ye fu ma men 1 an nak turbulent trop nak ye esa sokane bo un jour ça aja sokane no bote lola a lembame wo mban dit kilomètre ano jangik métier lene yaratim de te la mi ano jangik métier il mo bo le 11 octobre 1992 tendatum mana tengej bin frère ke jangik menuisier maga fitum formation menuisier via maga 4 ans plus 1 an suivi c'est les frères quoi frères de Saint-Joseph i maga redum i pare mo maga bo daw diplôme fe mi bo pare de bisita in jong e de bisita in jong e fi mana 1 an ga ayekinin a entraînement no magola ret mof lene ebo se kanum pay ko se kananu ma pay ketan ye entraînement fe fa tele mama aboya a anane pa lene Samuel te lama a boy njom de mais alama ta gano ja me juwala ta me i te la boy njom de mais wa mi njom ve indet bono hido la kazola rapide njom i première de pares ye garuma bo mafrel bo fe atinorel arona jen fe gëna joal gor fit alemame jang yon nombo leke o feytin
parce que comme fo ko fe ande mi arona mi way bum affaire galaj ken ko te lama wo ɗo frefo lami o tike acay mbinen bokki da ko luka mafrel bo xet fa sana final radio sipil te ma fam sana joal te ma fam aca i ɓato ndet nda saison fe fa kay ɓatange tayin mafa ine rawdeno com kaga itam taman ke togu Joal wala Joal ten nandame dal nananga départ fa parcours d'abord hanata camp yete garka Njom il était on ko cirbila bar Dakar a jangi métier menuiserie a daw diplôme kon dal ndikete ndeysan ye parfois pirke diplôme dina saqu a soko ngar comke après encore métier ko agay tamit pare na jigwa suivre na wa jiga non encore a jigan la cascade def na roga dem te dengal kon campo a saqa diplôme ndiki roga bisan jomne e andona koy mafri drapeau laga maga jom fo e le drapeau felano le si radio sipil o di kan def xat ada fayin radio encore hen i njangin e ye saison ve vaka tamit njang a tiaf na Jean Paul Fadiouth mi fo hohes 3 final jehum ten yeno la ngola janga dakake o hido la kazola te ref en 99 bato vieyin 8 final 8 final o hido la kazola to ko mo dakkandero le te ref année 2000 maga rek horole bultu koy année 2000 maga horole bultu mbir fe genna sate fe arimel me awro wajit me arta kam ke lamtuma encore ndax sate nu refna maga a jega taxna o mafrel no rimel wala suma wa anone champion nga def o miti ona den wala bok onana gon mbir champion fo mag na sate fa lakas tebe comme Njom xeñle kaga kat xabe comme Njom wax dëgg fape champion fo maka reɗo moƴulo anna na Henri ñoowi ten refo maak men na saate fe actuellement oxoy men a ñoowa maages koy a mafre nda ten ref Michel fa Jean nda fape es a mofɗanga fi nawlewum a leya dena oxe ke refu mbir fe yaga a mofanga bo a yirane fi nawle ke ten ngaranga rek ɓakando kam den da ñumatira rek a fesala den xe ke ref mbir fe caat fe ten refu mbir fe ten refu mbir fe to naga jektu kam gar rek fi tig kam gar rek fi tig Njom na ye andona ye aussi kam mbir wajurum ke ñowa mago tina ñowa xarit ke ñowa roga fi koy o bul en 2000 pitik ye a sutaxof peran ndax d'abord ye bullona 2000 fiyame Njom kam arène wala fiya fi Njom a ciñ bo pare sogo gar koy kam arène nda itam ye andona ye mafri de meke a tokof kam ngel na kom kam satina ma saytu i teref ne Seeku Baba lay to watan rek giya atok mi fa Seeku Baba Njom neke keno lange ten gim kirono de anderes faro o lange ten gim kirono de mu Seeku rokitna arene ka ɓiɓɓa wiine mbe mbaf mu roktuma arene ke Njom ne ka ɓiɓɓa machallah roye fa ɓaat i ngidmaro tena maak nda ke etna fop ni arene meke etu sate fe in torop i mbuwe me a kaga nana ban me ku Seeku Baba lawma ten ka jehna ref itam wax dëgg giya caate ke fuduma fop mi dal meke itama buxit bo sate fe in moom machallah o jotanga calan calan a mbuxama mbux toro xata ka mbuxam toro xata calan kan jeto ret calan yaga Alaaji Ngodan fe na mafrema xarita saref mose jego drapeau Ousmane Khady gayna so mi tam an layom me ɓeerna en tout Alaaji mose jeg drapeau mi yet no jeg cit naak saate raw gado tan mo citit te jang drapeau fa
o hido lakazola to ko mose jeg nak a wara mo rafet la dene mina ci kan yam alaji mose jeg nak imdet la dene humet na ten codi amoten am mafra ne mafre be ponkil ko fop mafutan ingat final cinte o hanar fu nak ferano miet no ci nak alaji ngodan o hido la to ko mo dakkandero la monte poilu i mais champo anana ne smaga ngel do faref sato faref ne letam kaga ne atan calan kam bugam calan o hido la ko zola to ko mi fa xamasi kam bi final maga imbas maga ngoxna te calana nan loyo sam yela jotida te xamasi ga geno te motor ke ngina naga magangi manta makimalen waaw akima gay te gimina comme mbir nam fi ko i teref ke layo nga rek parce que wax deug o jafale ayele fa i dengim na kende kan an nafa to ke rek sang fecc fecc calan nderi ram fokin mbugama mbug calan ken taxu itam me gidma den de passage gimna den tout on debo o mako laya den itam weccima den xeyna jaman fe retatu nen nda mi bugam événement du den jegna fat maga o retanga Diouroup na jeri Diouroup ko ndulu wala Diouroup marché oh yi maga mana itam jalori fi maga mo feki yi kam repati rakida te dakka andona comme ne fiuma cala naga fi maga Diouroup i c'est ku baba feke ngetano Diouroup mbar jem final te jiyam final nak wakana masatu e ande ina ma vraiment fir bo tej nget final i a jega wana ñaw njortam xat mo ko mi ko rola la deno heke ande xay ande fet kay mafra yo pare mana kam la se ko ba fan jom na ñof na gay mbiw rek tof rek mbuf rek maaf maga ci itam ora tanga somon faleng maga itam dubab win bal fop kandera ka invité am hôtel ambiya ko refna mashallah e terfna se kulay to matanta giya bayre anare fawri mel fi bato rondik kana koy wax deug ro ci yana iya ci yana to bayre faga itam rede bay fa kesse fereke nday tam yono fo wak ayona fo wak fa fit parce que palmarin c'est ku baba layan me kator et alele isode sodo drapeau isode yo drapeau anday wax deug yalla hayem et simala faka maga donel tuni har bayi ngunu mana faka adonel 100,000 okino bugo jeg ndon mak ne ñap ka in fop keno yo ndarive tous wala injomil le nga faka na zate yam anday o tan nena tiddo o leng bukke mof parce que itam okino ret pour avian yi kaga rek a ref refel la kasi sot ke drapeau okino ne jega to ino muy tasna okino bisit mo fam nan wana layaye ni de ngartano drapeau ware yama ngara nga pousser abis raw gadu abisa ci mbugo bis poilour ik sotna ga fogame kaga mbogu e andaye sate ananje anjew akid anjek pir boya andona ande e machallah kaga dawdu in arrivation ve ino hen jeda je dole ro saman don palmare ref pir korkoy pir ka andona yona fo jam ayona fo wag to mbiya palmarin kay lam ken champion mag me ka ndafo Amboura Sarine Père Tenengin den tout ça te fait Pape ke in dimna in mbiye national mais ande partout
champion Ambroise Sarr meke yo o palmarin ngeej nda palmarin fop le nga ndefu parce que ina nga leya ina nge ngaja leya parce que ambu tamit ten fo memu kuko in i mbana nga i ngaranga meen a jeha champion fa maak fa refna meen biru